ओम नमो वासुदेवाय नमो। ओम नमो वासुदेवाय नमो। ओम नमो वासुदेवाय नमो। আজকে একাদশী, অজা একাদশী। আপনারা অনেকেই করেছেন, আপনারা জানেন, ব্রত কথা সবাই হয়তো শুনে নিয়েছেন। তো আজকে যেহেতু একাদশী, একাদশী মানেই ভগবান বাসুদেবের কথা, কৃষ্ণের কথা। তাই আজকে আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সাথে নারায়ণের গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করব। আপনারা সবাই আমার সাথে জপ করবেন, কারণ আজকে খুব ভালো এই নাম গান করা। তাই আমি আজকে আপনাদের সাথে নারায়ণের গায়ত্রী মন্ত্র জপ করব। এটা খুবই কিন্তু দুর্লভ একটা মন্ত্র, তাই অবশ্যই মন দিয়ে শুনবেন। আমি 108 বার জপ করব। আপনারা ওই শুভ দিনে আমার সাথে নাম জপ করবেন, শুনবেন। শোনাও অনেক পুণ্যের, কারণ কানে গেলেও কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। এই মন্ত্র ঘরে চালিয়ে রাখতে হয়, ঘরও তালে পজিটিভে ভরে যায়। তো যাই হোক, আগে আমি বলে নেব এই মন্ত্র জপের ফল কি। তার আগে বলবো, নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রিপশন করে পাশে থাকুন, সকলের সাথে শেয়ার করুন, লাইক ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর বলবো অল বাটনে প্রেস করে রাখুন, তাহলে আমি ভিডিও দিলেই আপনারা পেয়ে যাবেন এমন মোটিভেশনের ভিডিওগুলো। নারায়ণের এই গায়ত্রী মন্ত্রটা আগে বলে নিই। ওম নারায়ণা বিদ্মহে বাসুদেবায় ধিয়হি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ। এই মন্ত্রটির অর্থ হলো, আমরা নারায়ণকে জানি, বাসুদেবকে ধ্যান করি, সেই বিষ্ণু আমাদেরকে বুদ্ধি প্রদান করুক। নারায়ণ গায়ত্রী মন্ত্রটি হিন্দু ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র এবং এটি ভগবান বিষ্ণু বা নারায়ণকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই মন্ত্র জপ করলে কি হয় সেটা আমি একটু বলে নিই। মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধি প্রখর হয়, পাপ মোচন হয়, মানসিক শান্তিও লাভ করা যায়, জীবনে সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর হয় এবং মনের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয়। ভগবান নারায়ণের এই মন্ত্রটি কিন্তু প্রতিদিন জপ করবেন, তাহলে আপনাদের অনেক ভালো ফল হবে। তো চলুন আজকে আমার সাথে মন্ত্র জপ করবেন। জয় শ্রী বিষ্ণু। রাধে রাধে। ওম নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধিয়হি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ। ওম নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধিয়হি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ। ওম নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ। ওম নারায়ণাং বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ। ওম নারায়ণায় 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 বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।
ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय 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 विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय 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 विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
ওম নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ। 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 জয় শ্রী হরি। রাধে রাধে বন্ধুরা, আজকে শেষ করি। সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, শ্রী বিষ্ণুর কৃপায় সবাই আনন্দে থাকুন। আর আজকে বলবো এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে চলি, আবার দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। জয় শ্রী হরি। হরে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপীশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে।